अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहलन बिकुम फ़ी क़नाती हैया नतअल्लमुल उर्दिय्या। दर्सुना अल-यौम अस्माअल अय्याम व फ़ी हाज़ा अद-दर्स सनतअल्लम अस्माअल अय्याम व मअहा अस्सुआल अनिल यौम। हफ्ता हफ्ता यौमुस सब्त, इतवार इतवार, यौमुल अहद, पीर पीर, यौमुल इस्नैन, मंगल मंगल, यौमुस्सुलसा, बुध बुध, यौमुल अरबिआ, जुमेरात जुमेरात, यौमुल खमीस, जुमा जुमा, यौमुल जुमुआ। हादिही अस्माअल अय्याम फ़िल उर्दिय्या। नहनु नुक़द्दिमु लकुम दौरतन मुमय्यज़तन लितअलीमिल लुग़तिल उर्दिय्या बिशक्लिन मुम्तिअ व फ़अ्अल। वहादिही दौरा तशमल मनाहिज तअलीमिय्या तुनासिब जमीअल मुस्तवयात। नुअल्लिम फ़ीहा अल-हुरूफ़ अल-उर्दिय्या व नुत्क़हा वल मुफ़रदात वल मुहादसात वल क़वाइद बिल-इज़ाफ़ति इलल फ़ुरूक़ अल-लुग़विय्या वल असालीब अल-अदबिय्या अल्लती तुहस्सिनु अल-लुग़ा। लित-तस्जील व लिमज़ीद मिनल मालूमात तवासल मअना अब्र अत-तफ़ासील अल-मक्तूबा। السؤال عن اليوم. فمثلا لو أردنا أن نسأل عن هذا اليوم الذي نحن فيه فنقول بالأردية आज क्या दिन है। आज क्या दिन है بمعنى أي يوم هذا، أو مثلا نقول ما هو اليوم، فجوابه بالأردية आज बुध है، أو مثلا نقول आज जुमेरात है، आज पीर है، आज मंगल है، वहकذا। وهذا كان عن اليوم الجاري. أما إذا أردنا أن نسأل عن أمس، مثلا أي يوم كان أمس، فنقول بالأردية कल क्या दिन था। कल क्या दिन था بمعنى أي يوم كان أمس। وهكذا مثلا لو أردنا أن نسأل عن اليوم التالي فنقول بالأردية कल क्या दिन है। कल क्या दिन है أو कल क्या दिन होगा بمعنى ماذا سيكون غدا من اليوم. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.